अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. अबे फोने उठवा नहीं जाई। We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. দুই ষোল্লটা মিস কল। হেল্ল' ভাই কল কৰিছিলি নেকি? কেনেকৈ গম পালি তই? এই মিছ কল পালোঁ 16টা তোৰ। চালা কুকুৰ, দেখিছ যদি সুধিছ কিয় হা? চালা বিল্লা।